Vaya, satu sedikit dulu. ভারতবর্ষে অমিত শাহ নেতৃত্বে নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে সারা ভারতে বিজেপি সরকার মানে 4 বছর কাল বিনিয়োগ এই 4 বছর বিভিন্ন প্রকল্প প্লান্টা বিভিন্ন দেশ উন্নতি বিভিন্ন
খতম খাজা যিনি ভারতীয় জনতা পার্টিতে এনডিএ যিনি ভারত সরকার আজক মানি লগে লগে কেন্দ্র সরকার হাইমিন লগে লগে যিনি হর জায়গা জায়গা হর গলে গলে হর পাড়া পাড়া হর গামি গামি লামানি লাজাতা যিনি এডিসিনি আলু সেই আগে এম পাইছিনাই যিনি গাড়া সরং গণসংস্কৃতি বাজার 2011 হাইও টাটাল কক্স মানে আবার বসিনে আমরা দেখা পাবো
सिटी ताकु कुकु जतना সারা ভারতবর্ষ দিনে বিজেপি নে বাইক রেলি চিনে তাকাজলা মন্ডল দিনে অবাহিকে কাসা কখরান কর্ম খালাयै খংনি মালা सबजातैखे सबजागै जों चिने ताकाजला मन्डल नायथावरवै जों बाइक रेली ए बान्दा खालायदोंगो ए बाइक रेली बान्दावो ए आमसाइनि जत ताखलताय बुखसं जत गणतन्त्र प्रिय शान्ति प्रिय लोकसंग তিনি जों 12 टाकाजला मण्डलनि बखाखदै जे भारतीय जनता पार्टी केन्द्र सरकारनि जे 4 बोसोर पूर्णंगमानि अबनो तैने जों सारा देशव्यापी अर्थात चिनि सारा त्रिपुरायावबो जों दिनै बाइक रेली खालायजाङो ताइ सिनि ताकाजला मण्डलावबो जों दिनै बाइक रेली खालायजाङो सिनि ताकाजला पुरा कन्स्टिट्युएन्सि जों सिनि जे गलि दंमान जों निर्मल देवर